बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। जी, बड़ी खबर ये है और तकलीफ दह खबर है कि इमरान रियाज खान के कत्ल के मंसूबे से मुतालिक कल फ़ाज़ शहबाज साहब ने जो बात की थी ना, उसको री-एंडोर्स किया गया है। अब वेरीफाइड अकाउंट्स के ज़रिए बाकायदा तौर पर ये कन्फर्मेशन आ रही है कि वाक़ई इमरान रियाज खान के कत्ल का एक मंसूबा बनाया गया है और चकवाल में उनके फार्म हाउस में जहाँ वो अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, उसके करीब कुछ वाक़या ऐसा हुआ है, जिसकी डिटेल में चल के मैं आपको बताता हूँ। पूरे सारे एक ही खातून की तरफ जा रहे हैं जी। यही नहीं, उससे पहले भी कुछ लोग हैं, ये मामले को हम ईज़ी नहीं ले सकते। इसकी डिटेल मैंने आगे चल के बतानी। 6 जजेस जिन्होंने खत लिखा था ना कि एग्ज़ेक्टिव हमारे साथ इन्वॉल्व होती है, एजेंसीज़ इन्वॉल्व होती हैं, हम पे प्रेशर डाला जाता है फैसले करने के दौरान। उनमें से एक जज के खिलाफ ये आज रेफ़रेंस चला गया और इस खत के ऊपर ही रेफ़रेंस किया उनके खिलाफ। और मकसद क्या है बेसिकली रेफ़रेंस भेजने का? दबाव में डालना है, प्रेशर में डालना है, केसों से अलहदा करना, करना क्या है? बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं और ये एक्सक्लूसिव स्टोरी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी नून लीग को, जी हाँ, अ, बिल्कुल, उसके अंदर से बहुत सा नुकसान बचाने के लिए तैयार हो गए हैं, आज पहुँच गए हैं जी। उन्होंने जिस जगह पे पहुँचना, जिस इरादे का उन्होंने ज़िक्र किया था। चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट, उसके इंतखाब के हवाले से फ़ैसला महफूज़ हुआ है और इस पे भी बात करनी है। चीज़ें एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जी, जो ख़त लिखने वाले जो जजेस हैं ना, उनमें से एक जज थे मोहसिन अख्तर कियानी साहब भी ना, उन्होंने पूरी टाइमलाइन दी थी कि हमने किस वक़्त इन्फ्लुएंस का ज़िक्र किया, किस वक़्त चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया, किस वक़्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस को बताया, किस वक़्त काज़ी फ़ाइज़ ईज़ा साहब को बताया। ये तमाम चीज़ें हमने फिर मीटिंग की और फिर बताया। उनके खिलाफ एक रेफ़रेंस पहले भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में है। तो वो उनके ऊपर कोई अकरबा परवरी और करप्शन वगैरह का कोई इस तरह का कोई इल्ज़ाम था, मगर आज तक वो पड़ा हुआ है रेफ़रेंस, उस पे बात नहीं हुआ। कुछ रेफ़रेंस ऐसे भी तो होते हैं ना जो हसास दिनों के लिए रख लिए जाते हैं। अब उस पे आज तक समाअत नहीं हुई। अब ये दूसरा एक रेफ़रेंस दायर किया गया है, इन 6 जजेस में से ये साहब एक हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी साहब। उन्होंने जो ख़त लिखा, उस ख़त के ऊपर लिखा गया और जनाब इल्ज़ाम क्या है जी? उन्होंने कहा दीगर जजेस को नहीं, सबसे पहले उन्होंने ये रेफ़रेंस दायर करते हुए लिखा है कि जुडिशल कन्वेंशन मुनक्किद करने की तजवीज़ दी थी। उसमें एक तजवीज़ थी ना कि फ़ौरन से पहले इन हालात में जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए। तमाम जजेस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और जितने छोटे जजेस हैं, दूसरे लोअर कोर्ट्स के भी, और तमाम वकील हज़रात उसके अंदर हों, उनके सामने बताया जाए कि जनाब, उनके सामने रखा जाए कि अब करना क्या है जब इस तरीके से एजेंसीज़, एग्ज़ेक्टिव हमारे पर इन्फ्लुएंस करें, हमारी फैमिली को ब्लैकमेल करें, हमारे मास्टर बेडरूमों में कैमरे लगाएँ, हमारे रिश्तेदारों को अगवा करें, तो हमने उस टाइम पे क्या करना है? ये उन्होंने एक सजेशन दी थी। तो उनको कहा कि ये जो आपने जुडिशल कन्वेंशन मुनक्किद करने की तजवीज़ दी है, ये आपने खिलाफ़ आइन काम किया है। आईएसआई के खिलाफ आपने ख़त लिखा है, ये आपने खिलाफ़ आइन कायम किया है और आपने दीगर 5 जजेस को कायल किया है। जी हाँ, दीगर 5 जजेस को कायल किया है। कायल करने के इक़दाम को, जो कायल किया है, उस इक़दाम को अफ़वाज पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म अंदाज़ में जंग छेड़ने और रियासत मुखालिफ एजेंडा रखने से तशबीह दी है इस रेफ़रेंस में। कि जो दीगर 5 जजेस को कायल किया ना कि ख़त लिख दिया जाए अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कि हम पे धमकाया जा रहा है या इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। उन्होंने कहा दरअसल ये आपने पाकिस्तान मुखालिफ, रियासत मुखालिफ एजेंडा रखने से इसको तशबीह दी गई है। बड़ी बात है और अफ़वाज पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म अंदाज़ में जंग छेड़ने के मुतरादिफ। अच्छा जी, ये दी गई है। इस बुनियाद पे ये रेफ़रेंस फ़ाइल किया गया। असल एजेंडा मैं आपको बताता हूँ क्या है। असल एजेंडा ये है कि उसमें लिखा हुआ भी कि जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी का रेफ़रेंस जब तक क्लियर नहीं होता, जब तक ये मामला क्लियर, तहकीकात मुकम्मल नहीं होती, तब तक उन्हें काम से रोका जाए। यानी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी केसेस को ना देखे और इसका मकसद ये है कि जजेस को ही डिफेंसिव पोज़ीशन पे लाकर खड़ा करना है। उन्हीं को ही, उसको मकसूद करना, उनको डराना मकसूद है। इसका कोई और दूसरा मतलब नहीं है। ये जिसने रेफ़रेंस दायर किया है ना, इसी को पकड़ के ज़रा 4 लगा देना तो ये बता देगा कि हाँ भाई, कौन-सी जमात कह रही है उन्हें। ठीक है जी। उधर नया एक जिसे कहते हैं मामला खुला है बिल्कुल, और इसको बड़ा सीरियस लेना पड़ेगा और बड़ा सीरियस लेना भी चाहिए। फ़ाज़ शहबाज साहब, हम पब्लिक न्यूज़ पे हम कुलीग भी हैं और हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। उन्होंने कल एक व्लॉग में बताया था कि एक साफ़ी ने उन्हें बताया कि इमरान रियाज़ खान के कत्ल का एक प्लॉट तैयार किया गया है, प्लॉट बन गया है और कोई सियासतदान है जो उसे मारना चाहता है। तो आज महर शराफ़त है, इमरान रियाज़ खान के दोस्त हैं, वेरिफ़ाइड अकाउंट हैं, उन्होंने तस्दीक की है। उन्होंने कहा जी हाँ, इमरान रियाज़ खान की जान को शदीद ख़तरा है। इमरान भाई को कत्ल करने के लिए टास्क दे दिया गया है। सहाफ़ी फ़हाद ने जो इंकशाफ़ किए वो 100% दुरुस्त हैं। किसकी कब
اور کہاں میٹنگ ہوئی عمران ریاض خان کو قتل کرنے کے حوالے سے، سب تفصیلات معلوم ہیں، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے کہا یاد رکھیے گا کہ شہید ارشد شریف کو نہ بچانے کا دکھ پاکستانی قوم کو زندگی بھر رہے گا، لیکن عمران ریاض خان کو بچانے کے لیے ہم قوم پوری طاقت رکھتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ چکوال والی زمین کے دائیں اور بائیں سرکاری لوگوں کے روپ میں کس کے بندے گھوم رہے ہیں، سب پر ہماری نظر ہے۔ اگر عمران ریاض خان کو کچھ ہوا تو تمام تر ذمہ داری مریم نواز اور چند افراد پر عائد ہوگی، یعنی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے متعلق مبینہ الزام ہے کہ وہ عمران ریاض خان کو قتل کرنے کا پلاٹ بنوا رہی ہیں، اور چند افراد پر عائد ہوگی جن کی تفصیلات سب موجود ہیں، یعنی کہہ رہے ہیں ہمارے پاس سب تفصیلات ہمارے پاس ہیں، اور بڑا سنگین الزام ہے جی۔ اور پہلے یہی الزام شیر افضل مروت صاحب نے لگایا ہوا ہے کہ دبئی کا کوئی سیٹ اپ ایکٹیو ہوا ہوا ہے اور انہوں نے کہا کچھ ہوا تو مجھے مارنے کے لیے مریم نواز صاحبہ ذمہ دار ہوں گی، یہ ساری باتیں انہوں نے کی ہیں۔ تو مریم نواز صاحبہ کے پاس سے بڑے سنگین الزامات آ رہے ہیں کہ کرائے کے قاتل اور پھر پلاٹ، یہ سب چیزیں کی ہے۔ اب عمران ریاض خان کی طرف سے یہ رپورٹ آ رہی ہے تو مشکوک سرگرمیاں چکوال والے فارم ہاؤس کے باہر دیکھی گئی ہیں، کیونکہ وہاں عمران ریاض خان فیملی کے ساتھ جاتے ہیں، کئی بار انہوں نے مجھے بھی بتایا اس بات کا کہ وہ اکثر چھٹیاں گزارنے ادھر جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں اب آپ کو پتا، آج کل عمران خان صاحب بھی جیل سے کر رہے ہیں کہ اگر کچھ ہوا تو ذمہ دار کون اور کیا۔ یہ کچھ نیا معاملہ چل رہا ہے، اور یہ صرف بیس لیس گفتگو نہیں ہے، جی ہاں، یہ ہوائی گفتگو نہیں ہے، اس کو چیلنج ہونا چاہیے ان گفتگوؤں کو۔ ان پہ الزام لگائے یا تو وہ چیلنج کریں یا جو لگا رہے ہیں وہ پروف کریں۔ جی ہاں، یہ ساری چیزیں بہت غیر معمولی ہیں۔ یہ سب افراد جو کہہ رہے ہیں اللہ ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے پروردگار، خاص اپنی پناہ میں رکھے، کیونکہ مارنے والے سے بچانے والا زیادہ بہتر ہے۔ مگر یہ الزامات جو ہے نا، یہ ڈیفینیٹلی یہ ان کا پروب ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوسرے سینٹ انتخابات ہے جی، چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب رکوانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دائر کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ پہلے اعتراض لگا، پھر آج ہی سماعت ہوئی، سماعت ہونے کے بعد کیونکہ آج ہی ہونی تھی کیونکہ کل الیکشن ہے چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین کا، تو چیف جسٹس جسٹس عامر فاروق صاحب نے سماعت کی۔ دلائل سنے، شعیب شاہین صاحب نے بہت ہی تگڑے دلائل دیے، بڑے متعدل اور جاندار دلائل انہوں نے دیے تھے۔ تو چیف جسٹس نے فیصلہ محفوظ کر لیا، اور لیکن یہ کہتے ہیں فیصلہ محفوظ کیا، بھی تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم سینٹ کے انتخابات روک بھی سکتے ہیں کہ نہیں روک سکتے۔ دیکھیں کام کس طریقے سے ڈالا جاتا ہے، پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہے، کل تو الیکشن ہے، ورنہ الیکشن ہو بھی جائیں تو سپریم کورٹ تو ہے ہی جہاں جا کے اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، وہاں یہ چیزیں۔ ایک خبر بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو آپ نے بالکل اگنور نہیں کرنا، جو میں آپ کے سامنے دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، آج انہوں نے انٹری ماری کچھ دنوں بعد کا گیپ لگا کے، الیکشن کمیشن میں باقاعدہ درخواست دائر کر دی انہوں نے اپنی نئی سیاسی جماعت کے حوالے سے کہ اس کو رجسٹرڈ کرنا ہے، اور تمام لوازمات بھی الیکشن کمیشن میں انہوں نے جمع کرا دیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یعنی اگلا الیکشن وہ اپنی جماعت سے ہی لڑیں گے۔ اور میں آپ کو جو خبر دے رہا ہوں اس میں خبر یہ ہے، میرے پاس اطلاعات یہ ہے کہ ایک تو وہ لوگ ہیں ہی ہیں جو مسلم لیگ نون کے ہیں، جو مسلم لیگ نون سے ناراض ہیں، وہ تمام کے تمام شاہد خاقان عباسی کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، اور کچھ نئے لوگ بھی مسلم لیگ نون کی موجودہ پالیسیز، ڈن ڈیل، لندن پلان اور پتہ نہیں کون کون سے پلان سے خائف ہیں۔ ایک بڑا اچھی خاصی تعداد شاہد خاقان عباسی کی پریس کانفرنس میں دائیں اور بائیں ہوگی، ٹھیک ہے جی؟ اور آئندہ سرپرائز ہیں، لوگ جڑیں گے اور بڑے بڑے سرپرائز شاہد خاقان عباسی صاحب بھی دینے جا رہے ہیں۔ تو سر یہ چل رہا ہے اس وقت سیاسی منظرنامے پر اور عدلیہ کے منظرنامے پر۔ لیٹس سی، ایک بار پھر سے دعا کریں گے اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، چینل دیکھ رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔